Hello mga B! Humana ang day 1 sa Wawo 2-day league sa Bakong and really may mistake kasi layo pa kayang bais at kapoy po sa mga players ang mag-ulian. So right at this moment, gi-prepare na og asin mo sleep because amongst all teams, kamera ang layo and needed kaayong mo stay here. So now, the boys are preparing the sleeping mattresses while the organizers are preparing the tapal para iwas sa libo. Because we were supposed to be sleeping sa stage, maong gibutangan na og tapal din nakasuulan-ulan man good and kusog kaayang sa libo niyang dapita magbana og gyud ang stage. So the organizers transferred us sa middle sa gym para dili masalibuan diha o. So lisod man jud yung situation pero part jud nis kinabuhi namo basta manulong mi og dula. We will never be in our comfort zones and somehow part jud pud ni sa training as an athlete to never choose any situation. So laban lang. Hi guys, so our day is done and at the moment nami karon diri sa gym. Yes, and we are about to sleep. Okay, so this is our situation now. Camping feels. Okay, numtas kaagi na ta sa una. Charits! Ayan, nagkatawan guys. Diba, camping ang show. Shanshan. Arnold, JJ, ng Milog Bata. And Vince. Dance sports na sa Prisaa. Ayan. O, diba?